اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مولا کے نام سے ابتدا، اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس پروگرام میں ہم خراج عقیدت، خراج تحسین پیش کر رہے ہیں ایک ایسی شخصیت کو جو شاید صدیاں بعد پیدا ہوتی ہے، ایک ایسی شخصیت کو جو 20ویں صدی کے سب سے بڑے مبلغ اعظم اور مبلغ اسلام ہوئے، ایک ایسی شخصیت کو جو اپنی ذات میں ایک انجمن تھے، جید عالم دین، مفکر، مفسر، خطیب، ادیب، مبلغ۔ مسلسل اپنی زندگی کے 40 سال آپ نے سفر کر کے دنیا کے مختلف خطوں میں پرچم اسلام کو بلند و بالا کیا۔ اخلاص کے پیکر، رہبر شریعت، رہنمائے طریقت، اور جب یہ تمام خصوصیات کسی ایک انسان میں یکجا ہوتی ہیں تب عظیم ترین داعی، خلیفہ اعلیٰ حضرت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الہی وہ زبان جو سراہان محمد ہو اور سنائے جو ہر آئینہ شایان محمد ہو۔ ایک کثیر الجہاد شخصیت ہے مولانا ولی اللہ۔ Indira confirma en quelque chose qui est anhoni. Photo Maulana Abdul Simiti Rahma, gros photo, mais c'est pioneer of the Muslim in Singapore. لوگوں نے پوچھا مولانا صاحب آپ رہتے پاکستان میں ہیں، آپ نے گھر یہاں لیا، وہاں آپ لوکاتیا اور کرایہ دار کے جیسے رہتے ہیں، کیا جواب تھا سنیے للہیت والا۔ Vous pouvez lire le côté spiritual de sa figure. Just by looking at him, you became happy. ایسے عاشق تھے کہ زمین پر تھے تب بھی لوگ جانتے تھے، اور زمین کے نیچے بھی ابھی آرام فرما ہے تو یاد کر رہے ہیں۔ Di zona sezonal, participa di transport matete, e banjimuni al Pauli, la Pauli de Nathan, là un bateau invini, effectivement to Abdulalim Kenvin۔ جہاں ناظرین، آج ہم اسی جلیل القدر شخصیت کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، سفیر اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی، ایک شخصیت ایک انجمن کے نام سے۔ ناظرین، اس پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور ہم آپ کو شروع ہی میں بتا دیتے ہیں کہ ایک ایسی عظیم شخصیت کی خدمات کی حیات پر ایک مختصر وقت میں احاطہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، لہٰذا ہم نے کوشش کی، ہم یہ ادنا کوشش یہ امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ضرور پسند فرمائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا کہ اس پروگرام کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے میں ہم حضرت قبلہ کی حیات اور ان کی خدمات پر نظر ڈالیں گے، اور دوسرا حصہ خاص موریشس سے منسلک ہوگا، یعنی اس دوسرے حصے میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کس طرح موریشس آئے، اور یہاں پر آپ نے کس طرح جزیرے موریشس کو ایک جنت نما جزیرہ بنایا۔ پیش خدمت ہے یہ دستاویزی پروگرام سفیر اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی، ایک شخصیت ایک انجمن۔ ان کا سایہ ایک تجلی، ان کا نقش پا چراغ،
وہ جدھر نکلے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ انسانوں کے اس ہجوم میں کچھ منتخب بندے ہوتے ہیں جنہیں مولا کائنات چنتا ہے، اور ان بندوں پر اپنے خاص رحم و کرم کی بارش اس طرح کرتا ہے کہ ان کا اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی ان کا ذکر برابر ہوتا ہے۔ انہی میں ایک عظیم ہستی حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ نیت اچھی انشاءاللہ سب اچھا۔ مولانا عبدالعلیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کی نیتیں بڑی اچھی، سارے کاموں کا دار و مدار ان کی اچھی نیت پہ رہی۔ وہ پیدا ہوئے میرٹھ میں، ہندوستان میں، مگر کیسے ماحول میں پیدا ہوئے، سبحان اللہ، دینداری کا ماحول تھا۔ ان کے والد بہت بڑے عالم، بہت بڑے حکیم، بہت بڑے شاعر، اور سب سے بڑی بات یہ کہ بہت بڑے ولی تھے۔ ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک 1310 ہجری بمطابق 3 اپریل 1892۔ جب آپ کے والد ماجد مولانا عبدالحکیم جوش رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ چھوٹا بچہ کیسے پرورش پائے گا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کی مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک عزت و تکریم ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو مبلغ اسلام بنائے گا۔ چنانچہ وقت نے آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو سچ کر دکھایا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے شہر میرٹھ کے مدرسے میں اپنے والد بزرگوار سے حاصل کی۔ قوت حافظہ کا یہ عالم تھا کہ اساتذہ جس قدر درس دیتے تھے اس کا ایک ایک لفظ ذہن نشین ہو جاتا تھا۔ روایتی تعلیم کے علاوہ آپ نے جدید علوم کی طرف توجہ دی، البتہ انگریزی زبان میں گریجویٹ ہوئے۔ الحمدللہ وہ گریجویٹ ہوئے، اس زمانے کے گریجویٹ، جس زمانے میں انگریزی کا اسٹینڈرڈ اور کالجوں یونیورسٹیوں کا اسٹینڈرڈ معیار بہت بہت اونچا تھا۔ پھر ان کو شوق ہوا طب کا، میڈیسن، انہوں نے الحمدللہ میڈیسن پڑھا، اور پھر ان کو شوق ہوا لا، قانون پڑھنے کا، تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ اسلامی قانون کیا ہے اور اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبوں والوں کے ہاں کیا قانون ہے۔ اچھی طرح سے وہ تیار ہو گئے کہ اب فیلڈ میں، میدان میں اتر کر دین کا پورا پورا کام کریں، اچھی طرح کریں۔ My Malay brothers and sisters who are here to celebrate the Prophet's birthday and pay their tribute to the great Prophet sallallahu alaihi wasallam, they also are desirous to understand and listen to something so that they may know something at least about the teachings of the great Prophet sallallahu alaihi wasallam and about his noble character. آپ کا سلسلہ نسب 38ویں پشت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کا گھرانہ صدیقی گھرانہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ کون نہیں جانتا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں میں پہلے ہیں جو اسلام لائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی کیا محبت تھی۔ اسی خاندان سے مولانا عبدالعلیم صدیقی ہیں، اور مولانا عبدالعلیم صدیقی کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جن کی محبت کے صدقے میں حضرت ابو بکر صدیق بنے، ان کے صدقے میں مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بڑا فیض ملا، بڑا فیض ملا، بڑا فیض ملا۔
مبلغ اسلام کے عشق رسالت کی آگ اس وقت تیز سے تیز تر ہوئی جب امام عشق و محبت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے وابستگی ہوئی۔ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب عالم ہو گئے، حکیم ہو گئے، پورے طور پر علمی خزانے کے ساتھ آپ بالکل مضبوط ہو گئے، علمی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، تو آپ نے ہندوستان کے بزرگوں اور مشائخ سے ملاقاتیں شروع کی۔ انہی میں حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والغفران سے ملاقات کی۔ غالباً آپ ہی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اب آپ ماشاءاللہ انگریزی جانتے ہیں، گریجویٹ ہیں، آپ باہر کا دورہ کیجیے۔ اور یہ جملہ سننے میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا عبدالعلیم جاؤ، دین کا جھنڈا لہراؤ۔ یہ آپ کے عشق رسالت ہی کی قوت تھی کہ وہ جہاں پہنچتے لوگ پروانہ وار ان کی جانب کھینچے چلے آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو محبت رسول کی دولت سے سرفراز کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں حضور مبلغ اسلام نے موریشس کے مسلمان ہوں یا دنیا بھر کے مسلمان ہوں، جہاں بھی گئے حضور کی تعلیمات کا درس دیا کہ مسلمانوں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز تم پر فرض کی گئی ہے، لہٰذا نماز کو ادا کرو۔ اور اسی طرح ان میں آپس میں محبت کو، آپس میں ان سب کے دلوں میں محبت کو بسایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، محبت کے ساتھ رہو گے تو ہی تم ترقی کر سکتے ہو۔ مولانا عبدالعلیم نے اپنی زندگی کے 40 سال تبلیغ دین کے لیے وقف کی۔ 35 سے زائد ملکوں میں آپ نے پرچم اسلام کو بلند کیا۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تعلیم و تربیت حاصل کی، اور الحمدللہ بہت ہی کم عمر میں انہوں نے وعظ اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جس زمانے میں ان کی عمر 16-17 سال کی تھی، اسی زمانے سے ماشاءاللہ وہ لوگ ان کو لے جاتے تھے، بلاتے تھے، درس و تدریس اور وعظ اور نصیحت، جو بزرگوں کا خاندانی مشغلہ ہے وہ اسی میں ان کی ساری زندگی تقریباً گزری۔ اور متعدد بار وہ موریشس بھی تشریف لائے، سری لنکا، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا، جاپان، چین، ساؤتھ امریکہ، سورینام، گیانا، یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ اور کینیڈا اور لندن، برطانیہ، فرانس، یہ مختلف ممالک تھے کہ جن میں وہ مستقل تبلیغی سلسلے میں دورے کرتے رہتے تھے، اور ان کا ایک خاص مشن تھا یہ نیکیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو فروغ دینا۔ شاہ محمد عبدالعلیم کا دور بڑا ہنگامہ خیز رہا۔ اس دور میں ایک نہیں بلکہ 2 عالمی جنگیں ہوئیں۔ Le XXe siècle est caractérisé par des guerres mondiales, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et beaucoup de grands empires qui sont tombés, y compris l'Empire ottoman. Dans cet environnement de confusion-là, la domination occidentale, Mubelligh l'Islam, avec sa croyance ferme dans l'islam, avec son amour indéfectible pour Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, et sur l'intégrité, il parcourt le monde à travers la terre, la mer et le ciel, quand il traverse le monde, propage l'islam,
à travers sa nour de Muhabbati Rasoul qui t'y rayonnait à travers sa personnalité et en sa siècle extraordinaire contre l'humanité, tu peux faire une avancée extraordinaire et qui nous trouvait jour le jour, surtout une avancée technologique, Muballigh Islam, fin réussi mettre la lumière de l'islam dans les cœurs des milliers de bandimoun à travers le monde, que ce soit en Amérique, en Europe, l'Afrique, l'Asie, un peu partout dans le monde. मुबल्लिग़ इस्लाम ने इन मुश्किल हालात में कई ममालिक का सफ़र तय किया और दीन की तबलीग की खुलासा कुछ यूं है। 1914-1915 में मौलाना साहब बर्मा का सफ़र करते हैं और बर्मा मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का क़याम होता है। 1919 में हज करने की सआदत हासिल होती है। 1923 में सेलन यानी श्रीलंका का दौरा और हनफी मस्जिद का क़याम। 1924 में सऊदी हुकूमत की दावत पर आप मक्का शरीफ का सफ़र करते हैं। 1927 में इंडोनेशिया में कादियानियों के हमलों का जवाब। 1928-1929 मॉरिशस में पहला दौरा। इस दौरान फ्रांसीसी गवर्नर मरवत समेत दीगर लोगों का इस्लाम में दाखिल होना। इसी दौरान मॉरिशस के जेल में मोरक्को के लीडर राजी अब्दुल करीम से मुलाकात। 1929 में कनाडा में पहली मस्जिद की तामीर अमल में आती है। 1931 ग्रीन पम्फलेट मूवमेंट की लॉन्चिंग। 1932 सिंगापुर में माहनामा रियल इस्लाम जारी करना। इसी साल मॉरिशस में आपका दूसरा दौरा और बहुत सी खिदमात का यहाँ अंजाम देना। 1934 मुबल्लिग़ इस्लाम का जनूबी अफ्रीका में पहला दौरा और यहाँ डरबन में इंटरनेशनल इस्लामिक रिसर्च सेंटर की बुनियाद रखी जाती है। 1935 मारूफ फ़लसफ़ी जॉर्ज बेनर्ड शो से मुंबासा में तारीख़ी मुलाकात और इस मीटिंग का ए शेवियन ए थियोलॉजियन के नाम से मंजर आम पर आना। 1936 चीन हांगकांग जैसे ममालिक का दौरा। 1938 श्रीलंका में हिज़्बुल्लाह का क़याम। 1939 मॉरिशस में तीसरा दौरा। 3 मई 1939 को कौमी सतह पर पहली मर्तबा के लिए जज़ीरे मॉरिशस में जश्न ईद मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम। 1940 मोहम्मद अली जिन्ना को हाथ बटाने की तलक़ीन। 1946-1947 पाकिस्तान की क़यादत पर मुबल्लिग़ इस्लाम के अल्फाज। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम एक हो पाए। 1949 इंटर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम, कादियानों का पर्दा फाश होना। सन 1950 में अमेरिका का दौरा और 192 लोग इस्लाम में दाखिल हुए, जिनमें साइंटिस्ट भी शामिल रहे। 1953 तक तबलीग इस्लाम के लिए सफ़र जारी रखे और इसी साल मॉरिशस में आपका आखिरी दौरा। 22 अगस्त 1954 बमुताबिक 22 ज़िलहिज्जा 1373 हिजरी को मुबल्लिग़ इस्लाम अपने खालिक़ कायनात से जा मिले और मदीना शरीफ के जन्नतुल बक़ी कब्रिस्तान में मदफन हुए। मुबल्लिग़ इस्लाम जहाँ भी गए वहाँ पहला काम दरसगाह, स्कूल, मस्जिद, मदरसा या दारुल उलूम का क़याम रहा। Premier masjid dans Hong Kong central, c'est Maulana Abdul Alim qui pose premier pierre, il fait. Vous comprenez là? Kaoulou n'est pas masjid, mais masjid dans Hong Kong central pas tient. Il fait faire. Ça moko. Mon al fait namaz dans sa masjid, on fait Juma. Aster ou bien Indonésie, il fait un masjid en bambou dans la mer, contre la mer, en bambou. Mon gars, un amène moi, on a fait namaz dans masjid bambou. Des masjids il fait là-bas. Vin Singapour, là-bas aussi mon guetté, mon a joint Jamia Islamic Center, c'était là. Centre là, là on rentre dans le centre. Que comment le trouver?
me trouve photo Maulana Abdul Simiti Rahma, gros photo, mais c'est pioneer of the Muslim in Singapore. मौलाना अब्दुल अलीम रहमतुल्लाह अलैह इखलास के पैकर और बेहतरीन अखलाक के मालिक थे। आपके दस्ते मुबारक पर हज़ारों की तादाद में लोग बशर्फ इस्लाम हुए। दुनिया में जहाँ जहाँ भी गए आपके हुस्न अखलाक से लोग मुताअस्सिर होकर आपके करीब आते। जब आपके करीब आते वो इस्लाम के अंदर दाखिल होते और इस्लाम के अंदर दाखिल होकर हुजूर की ग़ुलामी को इख्तियार करके इस दुनिया से ईमान की हालत में जाते। दौरान तबलीग मौलाना अब्दुल अलीम रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात नैरोबी में उस वक्त के अजीम दानश्वर मौलाना सैयद अब्दुल्लाह शाह अफ्रीकी रहमतुल्लाह अलैह से होती है। नैरोबी में आपके बहुत मुरीदीन थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद आपका मज़ार नैरोबी में ही करना चाहते थे, मगर मौलाना सैयद अब्दुल्लाह शाह अफ्रीकी रहमतुल्लाह अलैह की दिली ख्वाहिश थी कि आप जन्नतुल बकी में मदफन हों। Bila Maulana quitte Nairobi dans Mombasa, il y a une nouvelle dans Mombasa, il y a une nouvelle qui de la Sahab Afriki finit Tekal. Là, Maulana sur Mombasa vient tout de suite. Là, il est venu, là, il fait son démarche pour amener Madina. Donc, un avion, il allait. L'avion là peut aller, pilote pas comme si bien. Direction Madina. Là, Maulana, il allait suivre, vous trouvez longtemps, l'avion tient un peu bas, vous trouvez la terre en bas. Mais là, il allait suivre, ça s'y mettrait là, toi, aller. Et suivre une voie là, toi, aller. Là, Maulana, il guide ça s'y met là. On a fait ça, pas faire d'y continuer. Là, il réussit entre Madina, il est là-bas, il jeune, il connaît un arabe, il jeune chef saoudien là-bas, chef les rois. Là, il y a une permission pour reconnaître Maulana Abdul Alim une grande personnalité. Mais je ne donne ni permission pour sa grande personne là. कादियानी हमले के खिलाफ मौलाना अब्दुल अलीम की काविशों को भी नहीं भुलाया जा सकता। इंडोनेशिया, पाकिस्तान या दीगर ममालिक में आपने इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की और इस खतरे से लोगों को मुतनब्बे किया। Le XXe siècle lit aussi l'émergence de grands fitna tels que le wahhabisme et le qadianisme. Et surtout le qadianisme qui attaque la finalité de la prophétie, le Khatm Nabuwat. La finalité de la prophétie, comme on le connaît, ça fait important, obligatoire pour un croyant accepter pour être un musulman. Et Mobalir Islam sans relâche pour mener combat contre ce fléau-là. Et ce travail-là fin continue pour Qaïd Ahl Sunnat, son successeur, Hazrat Maulana Shah Mohammed Ahmad Nourani Siddiqui Rahmatullah alayhi, qui rentre dans le Parlement et fin capable de déclarer le qadianisme en dehors de l'islam et ben qadiani les non-musulmans. Et ça fin suivi par plus de 50 États à travers le monde. Et ça, alhamdulillah, aujourd'hui, tout ça dans pays-là accepté que le qadianisme est en dehors de l'islam. हज़रत अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह यूं ही मुबल्लिग इस्लाम, सफ़ीर इस्लाम नहीं हुए, बल्कि आपने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा इसके लिए वक्फ किया। मुबल्लिग कोई नहीं बन सकता है। मुबल्लिग की जो खुसूसियतें होनी चाहिए, मुबल्लिग के अंदर जो खूबियाँ होनी चाहिए, जो एग्जेक्टिव पाई जानी चाहिए, अगर वो चीज़ उसके अंदर पाई जाती है तो वो शख्स को हर एक कोई याद करता है। और उनमें से कुछ खूबियाँ जो खुसूसी तौर पर हर एक मुबल्लिग के अंदर होनी चाहिए और हज़रत अल्लामा शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के अंदर वो खूबियाँ यकीनन पाई जाती थी। उन खूबियों में से नंबर 1 पर इखलास और दूसरी खूबी जो ये फ़िक्र इस्लामी,
تیسری بات ایثار، اپنے آپ کو قربان پیش کر دینا۔ چوتھے نمبر پر علم ہونا چاہیے کہ جس علم کا فائدہ نہیں پہنچایا جائے تو وہ ایسے مال کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں خرچہ نہ کیا جائے۔ علم کے بعد باری آتی ہے عمل کی، 5ویں نمبر پر انہوں نے ہر ایک سنت مصطفیٰ کو اپنایا اور پھر اس کے بعد سنت کی تعلیم دی۔ انہوں نے اپنے اندر پہلے سنت کو ڈالا، پھر گھر گھر پہنچانے کی کوشش کی۔ پھر اس کے بعد 6 نمبر پر آتی ہے اچھی صحبت۔ چنانچہ حضرت علامہ شاہ عبد العلیم صدیقی میرٹھی نسل صدیقی سے تھے۔ 7ویں چیز استقامت، 8ویں چیز محبت رسول، 9ویں چیز پر بد مذہبوں سے دوری، 10ویں چیز پر خوش طبعی، 11ویں چیز باہمی اخوت یعنی آپس میں اتفاق۔ انہوں نے ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر کندھے سے کندھا ملا کر اپنے آپ کو چلایا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اپنے آپ کو چلایا۔ آخر چیز 12ویں چیز وہ یہ کہ فکر آخرت اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ علامہ شاہ عبد العلیم نے اپنے نام کے لیے نہیں، اپنے اولاد کے لیے نہیں، بلکہ انہیں اپنے آخرت کی فکر تھی۔ اسی لیے تو بہت ساری تقریروں کے اندر، بہت سارے ملفوظات کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ جب بھی کہتے تھے تو یہ جملہ ضرور نکالتے کہ اپنے آخرت کی فکر کرو۔ ہے چراغ علم و عرفان حضرت عبدالعلیم، ابر باراں بہر احسان حضرت عبدالعلیم، ہے چراغ علم و عرفان۔ ناظرین، اس وقت آپ سفیر اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی ایک شخصیت ایک انجمن نام سے منسوب ایک دستاویزی پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں ابھی آپ نے حضرت قبلہ کی حیات اور آپ کی خدمات پر ہم نے معلومات فراہم کی۔ اب پیش خدمت ہے اس کا دوسرا حصہ۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ کس طرح آپ کا ماریشس آنا ہوا، اور جب آپ یہاں پر آئے تو آپ نے کون سی خدمات انجام دیں اور کن کن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یقیناً اس میں ہم نے مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان لوگوں نے اپنے تاثرات بیان کیے جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد، اپنے بڑوں سے سنا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اسے ضرور پسند فرمائیں گے۔ پیش خدمت ہے سفیر اسلام مولانا عبدالعلیم صدیقی ایک شخصیت ایک انجمن کا یہ دوسرا حصہ۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ بلا شبہ مبلغ اسلام اپنی ذات میں انجمن تھے۔ یوں تو آپ جہاز سے اتر کر کسی ملک یا کسی جزیرے میں تنہا پہنچتے، مگر جب آپ وہاں سے واپس آتے تو آپ کے ساتھ متقدین کی بھیڑ ہوتی۔ جزیرے ماریشس میں مبلغ اسلام کی آمد سر عبدالرزاق محمد کی دعوت پر 1928 میں ممکن ہوئی۔ Donc, Maulana Papa Tizouani Colombo, ce qui moi me connaît, parmi un de ses voyages, Papa Fin Tizouani Colombo, et Papa Fin connaît qui qualité les capables galvanise les musulmans à Maurice pour amener l'unité chez les musulmans et pour faire propage la religion et la culture islamique. C'est pour ça que Papa Fin invité pour une Maurice. Là, mon Abdallah a accepté venir. Là, en ligne venir. Là, mon midi n'a mené une Maurice. Bah, ça a été une Maurice. Mais une jeune Molana ensemble dans une Maurice. Là, ils tirent dans une mosquée, qui est à côté de l'Oloz là. Mon Abdallah tire là-bas. Là, tu fais venir. Après ça, bah, ça a été tu peux faire son khidmat. میں اور مولانا عبدالعلیم شاہ صدیقی قادری مکی مدنی ہم دونوں انڈیا سے آئے۔ اس وقت
ब्रिटिश इंडिया थी। यहाँ आए मॉरिशस में भी ब्रिटिश इंडिया ब्रिटिश थी। जब हम लोग बम्बई से निकले तो मौलाना अब्दुल अलीम रहते हैं मीरठ में, वो आए बम्बई में, वो आगे जहाज़ में चढ़े और बाद में जहाज़ में चढ़ा तो देखा एक बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, उनको सलाम किए, तब से हम दोनों की जान पहचान। अब वहाँ से हम लोग बम्बई से निकले, कराची गए, कराची से निकले फिर मॉरिशस को आने लगे तो दरिया के अंदर एक ज़बरदस्त तूफान हुआ। कैप्टन स्टीमर के दरवाजे बंद करने लगा। मौलाना ने पूछा क्यों बंद करता है, तो बोले ज़बरदस्त सिक्लोन है उसीलिए बंद करता हूँ। तो मौलाना ऊपर गए, 5 मिनट के अंदर वो सिक्लोन घूमकर दूसरी तरफ गया। फिर बाद हम लोग मॉरिशस में आते हैं तो दरिया किनारे के अंदर आए तो इतना आदमी कि ज़मीन नज़र नहीं आता है। तो हम लोग दोनों जुम्मा मस्जिद के अंदर एक कमरा है उसमें रहते थे और बहुत बरसों तक मैं वहीं रहा, मौलाना आते जाते थे। कोलंबो में मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के मॉरिशस में आने की बात हो रही थी और यहाँ जजीरे मॉरिशस में हज़ारों मीलों के फासले पर यह खबर एक छोटे गांव लावेनिया की एक आबिदा बीबी हलीमा हाजी बाबू, जिन्हें सब लोग शफ़क़त व मोहब्बत से दादी के नाम से पुकारते थे, आपने मुबल्लिग़ इस्लाम के मॉरिशस आने की खबर अहले बस्ती को दिया। Même quand il y a un grand événement qui est arrivé, c'est que mon apprendre ça aussi, qui mon Abdul Alim pour première fois venu Maurice. Nous n'avons pas de communication à l'époque là, parce qu'il n'y a aucune lettre, parce qu'il n'y a comme un internet sur la celle ni téléphone. Mais quand il y a un rêve, soit une révélation, lui tu peux dire que Imam Mahdi qui est venu. C'est ça qu'il y avait, quand il y a un pressentiment, un grand jour qui est venu, tout le monde va venir, il y a madame ça qui Imam Mahdi est venu, Imam Mahdi est venu, aller à l'accueillir pour lui. Ça joue la même, c'est que on n'a pas des autres saisonniers, parce que pas des transports que moi j'étais, il va dire pour lui, il y a pour lui Jonathan, il y a un bateau qui est venu, effectivement tout mon Abdul Alim qui est venu, moi dire. काफ़ी तादाद में अहले बस्ती यानी लावेनिया के लोग बंदरगाह पहुंचे इस अजीम शख्सियत के इस्तकबाल के लिए। Dadila tu connais, les Dadila connaît, il peut venir, les dieux sont du monde dans l'avenir, qu'un grand monde peut venir, aller tout à recevoir lui, c'est même dans le bateau, les pauvres. Mais l'avenir est mobilisé, il aller, les là, Maulana, il dit, amène-moi côté un tel. Je me suis dit que nous allons prendre l'autre, il dit, amène-moi côté un tel. Les là, il amène une jeune d'Adima. Tout ce qui vient de l'avenir, il est venu, quand il rodé côté ça était l'avenir côté était pour moi d'abord il rôde ici mais la cam quand il la case directement dans la côte la rivière là-bas là sur une fin d'amas que mon apprend et là-bas pas une jimoun ou un récit gagne une information que la case a été là on vient ici on a arrêté on a dadi là comment dire. Il content à l'endroit-là très bien, très, beaucoup. L'avenir, tu peux aller venir souvent et beaucoup de monde adhèrent à lui, viennent sur mourir. En même temps, il y a un autre endroit qui s'appelle la nourrice dans Olivia. Là-bas, tu peux aller, qui faire? Parce qu'il y a beaucoup de monde de classe pauvre. Tu peux rencontrer à l'endroit souvent. La nourrice, il y a beaucoup mourir là-bas aussi. Après, une fois qu'on raconte l'événement d'Adi, il y a des gens qui ont déjà tant de lignes avant. C'est des affaires qui ne sont pas la première fois qu'ils sont des affaires qui déjà beaucoup de gens au courant, qui font même nous pas connaître. Il y a un cousin aussi, une fois que tu es en Hollande, dans Hollande, on peut causer ces affaires-là. Mais il n'y a pas juste l'avenir, il n'y a pas juste Maurice, mais il y a quelque chose, il y a un pays aussi, il y a des gens qui connaissent un événement qui s'est déroulé dans l'avenir. D'Anima, il y a un grand monde dans l'endroit. Il y a une madame pieuse, très pieuse. Vous comprenez là?
Et ils sont tout le temps dans son ibadat. Et ils vont causer à tout le monde. Tu peux courir, tu peux marcher. Parce que ça m'a pour moi. Et en même temps, tu comptes faire zikr. Tu comptes faire zikr. Et un zikr qui tu lire Antal Hadi, Antal Haq, Laisal Hadi Allahu. Ça, il y a qui fait une interview, il fait un magazine. Et là, là, qui tu peux dire que ça, dit l'avenir là, ça zikr là, chaque fois tu peux lire. और इतने साल बाद भी लाविनिया गांव का ताल्लुक सिद्दीकी घराने से मजबूत तर है। C'est à l'époque où tu viens la première fois là. Non, quand il vient la première fois, il fait madrasa. Et tu fais madrasa, à l'époque tu fais namaz aussi là-bas. Là, on fait masjid. Ça a évolué finalement. Lien là aussi resté. Moi, nous avons gagné mon Abdelim, il vient ici la première fois. Et chaque fois que nous avons venu, il fait une messe, comme je dis, il vient dans l'avenir. Donc, à remarquer, tout le monde a vu. Moi, nous avons utilisé par exemple. Moi, on a un associé reste pareil. Je dis, chaque fois, il vient Maurice. Donc, nous avons ce lien là, c'est l'endroit de l'avenir là, comme je dis. 25 सालों के अरसे में मुबल्लिग इस्लाम ने 5 मरतबा मॉरिशस का सफ़र किया। 1928, 1931, 1939, 1948 और आखिरी सफ़र 1953 में। बिलाशुबा मुबल्लिग इस्लाम साहिरुल बयान खतीब थे। आपकी तकरीरों ने मॉरिशस की सरजमीन पर इनकलाब बर्पा कर दिया। आपके खिताबात की वो असर पज़ीरी रही कि हर शख्स के दिल में उनके वाज का इश्तियाक पैदा हो गया। Une influence tout ban musulman Maurice, le fait adhérer derrière Maulana. Je parle sans passerie. Mais là, je refais vini. Pour un simple exemple qui est plus proche de moi, qui me capable de raconter, je prends l'exemple que je viens de trouver dans mon maman par exemple. Mon maman est une personne, sa génération, madame, pas dans l'éducation formelle. Mais tout le temps, mon première connaissance de mon Abdoulalim, je viens d'apprendre comment maman tu peux donner quelques couplets. Il tu entendais de Hazrat Maulana Abdoulalim Siddiqui rahmatullah alayhi, il tient son mourid et ça couplet là qui résonne dans la bouche pendant qu'il fait son travail, son ménage à la maison. Et ça, Mohabbat là, ça rayonnement, ça nour de Muballigh Islam là, qui met dans eux une certaine croyance ferme. Et aussi, également pour mon papa, lui aussi pareil, malgré pas une grande éducation, mais ça, rayonnement, le nour de Muballigh Islam là, qui met dans eux une certaine croyance, un certain iman, qui, quand je commence à lire le Coran, quand je commence en place, après je continue à aller même, mais ça t'a montré ça Mohabbat, ça nour qui vient faire l'effet de notre personnalité là. Et ça, c'est pas juste, on trouve ça dans mon maman, mon papa me trouve un exemple qui est proche avec moi, mais comme on parcourt l'île à travers nos fonctions, on trouve ça dans sa génération là, toutes les personnes qui finissent gagner l'occasion, côtoient Muballigh Islam. Les autres aussi finissent ça même rayonnement, ça même nour là, tu répètes dans eux. Pareil, comme quand il y a les sunnats tout le temps dire ça mandimoun là, je restent dans la case la paille, mais je iman, c'est béton. मॉरिशस में उम्मत मुस्लिमा की हालत को बेहतर बनाने के मकसद से आपने उस वक्त के बरतानी गवर्नर सर बीड क्लिफोर्ड के सामने कई तजवीज़ात पेश कीं और जब मुबल्लिग इस्लाम से सवाल किया गया tout fin rentre ensemble, fait toute démarche et de la ligne paraît que 12 janvier tombe un jour férié. Alors, à cette époque-là, le train n'a pas pu travailler dans un jour férié. Je fais une demande au gouvernement et qui me permette que le train rentre en service. Pour ça, je vais payer une prime de 2000 roupies pour ça, le train-là, à part de ce ticket. Par tous les moyens de transport, personne arrive à pied, à bicyclette, pas de une grande facilité qu'aujourd'hui, bus, tout ça, par charrette, bœuf, d'autres petits calèches, le mine à Tahilbag, au champ de Mons pour lui. Le Maulana, tu invites le gouverneur et pour les fonctions, il fait une demande pour être le président de cet event. Et aussi pour adresser la foule présente. Le gouverneur est bien touché par l'honneur là.
comme invité d'honneur, il préside la fonction, il est adresse des musulmans. Dans cette adresse, il vient remercier le Maulana et il est impressionné, il vient mentionner qu'il est bien impressionné par la grande foule qui est présente. इस तरह 3 मई 1939 को ताहिर बाग में पहली मर्तबा के लिए कौमी सतह पर जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हर साल तज़क्कुर एहतशाम के साथ जारी व सारी है। मैं कहता और यकीनन कहता फलसफियाना जुबान में नहीं, आम इंसानों की फितरत के एतबार से अर्ज करता हूं कि उसमें उसके एतबार से यकीनन इंसान ऐसी हालत को महसूस करता है और अपने दिल में ख्याल लाता है कि आज वो तारीख है जब आलम के अंदर ये इंकलाब पैदा हुआ। मेरे आका मेरे मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व वसल्लम की तशरीफ आवरी और दुनिया में जाहिर होना क्या कोई मामूली वाकया है? कोई मामूली सी पैदाइश है? जैसे और इंसान दुनिया के पैदा हुआ करते हैं इसी तरह से उनका भी पैदा होना था। लेकिन ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया में आकर वो जबरदस्त काम अंजाम दिया है कि जिसको उन पर ईमान लाने वाले, उनके मानने वाले और उनके चाहने वाले ही नहीं बल्कि जो उनके दुश्मन हैं वो भी पहचानते हैं और मानते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलम की काया पलट दी है और दुनिया के अंदर एक बड़ा जबरदस्त इंकलाब है जो पैदा करवा दिया। En 1903 mai 1939, Maulana Abdul Alim fin l'osso guidance, l'in fait ban musulman Maurice, ban groupe qui est là, fait un grand Eid Miladun Nabi. Jamais Tchina Eid Miladun Nabi, pour la première fois dans l'histoire de Maurice fin Eid Miladun et tout ban musulman Maurice fin des ans par terrain, dans tout moyen Marseille vini, l'autre vini, l'autre minsta Herbag. Herbag Tchina plein de monde. Et là, c'est Yacoub Ramjan, les Timonito, ça, ben, l'arrivée du monde, tu comprends là, les peut recevoir aux autres. Là, c'est tellement d'émerveillés, content. Il y a l'intégrale en place. Là, dans cet événement-là, l'intégrale. Aujourd'hui, là, mon doigt fait son namaz janaza. Là, il met dans le masjid Kadboun. Sur Kabar, dans la cour masjid Kadboun. इस तारीखी मौके पर मुबल्लिग इस्लाम की 1.5 घंटे की तकरीर के बाद वहाँ मौजूद बरतानी अफसरों को भी इस्लाम की अजमत के सामने सरखम होना पड़ा। जो कारहाय अंजाम मुबल्लिग इस्लाम ने मॉरिशस में किए हैं वो किसी से पोशीदा नहीं। मॉरिशस मुस्लिम ऑर्फनेज, वक़फ़ बोर्ड की तकमील, मुस्लिम पर्सनल लॉ का क़याम, मुस्लिम स्काउट्स मूवमेंट, हल्क़े क़ादिरा इशात इस्लाम, अलिमिया दारुल उलूम, अलिमिया कॉलेज। En 1953, il est arrivé à obtenir un terrain de la famille Soubrati qui la personne a accepté de mettre ça au Wakaf. Ils mettent le plan pour construire un Alimia Darul Uloum. Ils ont accepté l'idée pour former une association connue sous le nom de Halqa Qadir Ishad Islam. Et maintenant, il y a une bonne personne qui a les moyens et de construire le Darul Uloum. Et là, ben jeune, tu peux entraîner pour un imam et aussi encourager pour mémoriser le Coran Sharif. C'est bien populaire dans Phoenix. Mon Abdalim, il y en a ban Pirou, j'allais ensemble, ban Moussaïb, Notre-Dame, Akoub Kodir, Pamplemousse. Tout cela fin rallier ensemble. Là, Maulana Abdul Alim fait une réunion aux autres. Les dit allez vous faire Darul Uloum dans Maurice. Darul Uloum à Alimia College. Là, il est rallié. Mais là-dedans, des frères Abdul Karim Soubrati et Abou Soubrati, puis ont accepté d'un terrain. Alors, on montre un miracle encore, mon nana.
Abdul Alim qui public karena personne pas connaît. Ninja ban Subrati, dia premier du monde ban Subrati n'a accepté pour donner terrain. Deuxième Maulana pour donner terrain, Maulana n'est fait des mos. Notamment Maulana. Notamment Maulana dans Camp Foucault. Nous avons beaucoup de terrain là-bas. Là, nous avons le terrain. Maulana prend descend dans Karokan là, il prend ce tasbih, il pose la terre. Après une pause, il dit non. Il sortit, il dit non, il va pas. Là, il peut traverser quand il a collé les étés là. Maulana pose d'autres questions, il dit ça terrain là pour changer. On a déjà pour nous. Donc, on a donné là. On a déjà oublié. Les bananes, je vais redescendre, ils mettent ce tasbih. Je vois ici mon bouton. Donc, il n'y a pas de dire combien de combien de toises non y qui m'ont sous. Je prends mon abdomen, ça dirait depuis là, quand il dit bouté, je dis tel là-bas, il n'a pas qui montrer un pied là-bas, jusqu'à là-bas, je donne. Banane a fait volontairement pour donner cadeau. यकीनन मुबल्लिग इस्लाम ने मॉरिशस में इल्म की जो शमع रोशन की है वो तादेर जलती रहेगी और भटके हुओं को सही राह दिखाती रहेगी। अब्दुल अलीम हिंदुस्तान से बाहर निकले, यूरोप गए, अफ्रीका गए, अरब गए, मॉरिशस भी आए। एक छोटा सा जजीरा ये, मगर इसको जिसको अंग्रेज कहते थे पीस ऑफ पैराडाइज, उन्होंने दीनी एतबार से इसको पैराडाइज का पीस बना दिया। कैसे? न मालूम कितने लोग आपसे दीन सीख कर दीनदार बन गए, न मालूम कितने लोग शरई चेहरा बना चुके, न मालूम कितने लोग दीन के मसाइल से वाकिफ हो गए। आज भी कुछ बूढ़े लोग हैं जो उनका तस्करा करते हैं, याद करते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं मैं मुरीदा मौला अब्दुल अलीम, मैं मौला अब्दुल अलीम का मुरीद हूँ। बड़े फ़ख्र से बोलते हैं। उनका शजरा सुभान अल्लाह बड़ी महब्बत से पढ़ा करते हैं और मौलाना अब्दुल अलीम रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई नातें बड़ी महब्बत से पढ़ा करते हैं। मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह आला हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हु की लिखी हुई वो नज़्म, वो सलाम कि जो दुनिया में अपनी मिसाल आप है, मैचलेस है, वो उसकी कोई मिसाल नहीं। मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। मौलाना अब्दुल अलीम साहब बड़े ख़ास तर्ज और तरीक़े से पढ़ा करते थे। आज भी उनके मुरीद कुछ उसी तर्ज में पढ़ा करते हैं। तो मॉरिशस मौलाना अब्दुल अलीम साहब आए और मॉरिशस वालों के लिए जो उन्होंने ख़ास तौर पर मोहब्बत का पैगाम दिया और बड़ी मोहब्बत फरमाते थे मॉरिशस वालों से, और आज भी मोहब्बत करते हैं मॉरिशस वाले उनसे। उनकी मोहब्बत के बहुत से सबूत हैं, बहुत से वाक़े हैं। हमारी ये बातें जब बूढ़े लोग सुनेंगे, वो लोग कि जो मौलाना अब्दुल अलीम साहब की ज़ियारत कर चुके हैं, वो बहुत खुश होंगे, मुझको बहुत दुआएं देंगे कि उनके पीर, उनके मुर्शिद, उनके उस्ताद, उनके स्पिरिचुअल गाइड के ताल्लुक़ से उनको सुनने को मिल रहा है। अल्लाह ताला हम सबको उनका फैज़ अता फरमाए। रब्बे कायनात अपने ख़ास बंदों पर ख़ास रहम करम की बारिश करता है और ख़ास इनायतों से भी नवाजता है। उनकी करामतों का एक सिलसिला जारी हो गया। कई करामतें मैंने भी सुनी हैं। एक इलाका है जहां का पानी कुएं का खारा होता था,
मौलाना अब्दुल अलीम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक कुएं का पानी मंगाया, उस पर कुछ पढ़ा और उसको उस कुएं में डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह उस कुएं का पानी मीठा हो गया। मौलाना वली अल्लाह, on vous donne sur la preuve. Un couple qui vient guette le Maulana. Je te présente comme personne de bourse très moyenne. Je te bonne personne de bonne bâché. Je t'occupe bonne bâche. Et je donne une bâche. Et je dépends l'eau, ça produit que ça va se la donner pour se gilet, pour notre famille. Et la vache fait une arrête d'un gilet. Tu vas m'en savoir faire droit. M'en savoir il y a, il dit aux autres, à la côte proche, à côté sur la tête, la vache. Parle de sur l'oreille. Djali, Abdul Alim, dis-toi, recommence d'un gilet comme dans le passé. Et ça, puis nous réussit. L'entrée que tu peux passer va te bien. Ça, l'entrée là, après 8 ans qu'il quitte Maurice, après son wafat, il est là, tu peux faire installation sur Red. Alors, il est là, tu as un nommé Ousmane, que tu peux gagner sur la tasse pour fouiller, et pique à l'époque là. Et tu peux fouiller. Pas une besoin de servir bombe, pas une besoin de servir lamino, non rien, pour casser sa bande rose là. Il gagne seulement la terre. Sur journée que tu as besoin de terminer 3 heures, il termine 11 heures midi. Et après ça, l'entrée là, côté droite, côté gauche, tu as la fouille qui peut continuer à faire. Partout, tu as une rose. Tu gagnes la terre franc comme ça. Et puis, dans l'entrée là, dans la cour, tu fais une grande attente. Un grand porteur gazon, lui fait l'attente. Et il fait droit dans de l'eau. Tu gardes devant la porte de la cour, devant l'entrée. Et là-bas, tu peux distribuer de l'eau, les enfants même, tu peux distribuer de l'eau. Chacun qui tu peux faire droit, tu peux amener une bouteille, tu peux remplir de l'eau, tu peux aller. Façon de causer avec les gens, tu as une façon très douce pour approcher les gens, pour causer avec les gens. Et par ce moment de la prière, les filles récits fait pas mal de guérison. Par la prière seulement. Voilà ce qu'il me connaît de Maulana. Dans l'occasion, au cours de ce dernier voyage, il réside dans la maison de Sablon Razak Mohamed, à Cateauborn. Et beaucoup de personnes viennent nous joindre. Et dans l'air Maghreb, la plupart allaient, 2-3 personnes restaient, ils ont dîné avec les Maulana. Mais un jour, ce qui est arrivé, conversation tellement intéressante, on a fait une demande un petit présent pour rester pour dîner. Mais pendant le séjour de Mouassab chez Sir Abdul, tu emploies un cuisinier qui habite à Pauli, connu sous le nom de Bay Isop. Alors l'Indien, Bay Isop, c'est dîner. Mais Isop vient tranquillement, souffler dans l'oreille pour dire que voilà, mon cœur mangé pour 3-4 jours, il y en a plus que ça. Il y a plein de problèmes. À la côte de là-bas, on venait là, un petit moment. Il allait, il y a le dégla, il couvrait avec ce Charles. Il est pas guettant, il met debout, il tire tout le monde manger. Il tire manger, tout le monde est présent, et puis il gagne ce repas. Voilà encore un autre karamat de ce grand Wali Allah. Bon, bien rappel, papa tu dis à moi ça. Avant de quitter Maurice en 1938, il dit à mon papa, ton commerce pour fleurir. Papa, son commerce pour fleurir. Et tu pour venir riche. Voilà ce qu'il dit à papa. Et c'est exactement ce qui finit de passer. और मीराक मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की माँ पर फिर témoigner
en l'année 1965, mes oreilles je peux couler. Abondamment, tous les jours peut couler, mais même médecine n'est pas arrêté malgré spécialiste, un docteur qui concerne les oreilles, mais mes oreilles côté gauche c'était ça, et je vais continuer à couler même. Finalement, moi j'ai non, moi je peux scorer de masse, tellement je viens que pipe. Mon dormir sur l'île, il dit que moi là tu peux servir pour dormir, mon dormir sur l'île. Dans sur la Sam qui était en 1900, tout est encore intact sur la case, sur la Sam, tout est encore intact. On dormit au salé là. Grand matin, quand on levé, mes oreilles fait sec, aucun GP n'a pas pu sortir, escalier, pas de faire encore l'autre malade dans mes oreilles. Et jusqu'à je témoigner que tu as un handicap, physically handicap dans le Royal, Mangalka. L'ambulance parfois prend malade depuis là-bas pour amener ici pour Côte Maulana pour faire droit. Et les autres guéris. La quatrième fois que Maulana Abdul Alim Siddiqui est venu de Maurice, en 4e fois en 1949, mais mon tata Ousmane Piran, dans Médine Canada, fait une réception. Moi, j'ai assisté là-bas. Il y a une réception. Il y a beaucoup de blancs, de gouverneurs là-bas, de anglais, de blancs. Et il y a un commissaire Mokaflak qui s'appelle Philippe Rousset, qui parmi là dans lui-même qui fait organiser ça. Fait un déjeuner, comme on dit, en dehors. Maulana fin assisé, tout ban blanc, tout ban djimoun assisé, une longue chose. Là, Maulana fin tire à maman sur pagri, il met en bas, tire sur bonnet. Quand Maulana il met la main pour lui manger, tout ça ban djimoun là étranger là, tout il mange réclamer ça. C'est par respect Maulana, je finis faire ça. Et Maulana fait, comment dire, sur une mettre sur pagri en bas, il commence à manger. Ça, il a fait, comment dire, qu'il les autres communautés finissent suivre lui, comment il fait, je finis aider lui. Ça, il a pas mis là, ça va un travail qui Maulana fait. Et tu fais la réception là, moi, tu là-bas, moi, tu assisté, comment tu fais servir, mais tout le monde réclamé, tout le monde blanc. बहुत से आदमी गूंगे थे 150 बड़े छोटे सबको बात करने शुरू किया। एक दिन हम लोग गए थे मोताबिलास में वाइज था तो उनका वाइज हरदम 12 बजे रात को ख़त्म होता है तो हम वहाँ से आए तो मोताबिद वहाँ एक खंदक है वहाँ वो ड्राइवर को बोले रोको तो वो निकले वो खंदक के उतर कर चले गए। 1 घंटे के बाद वापस आए तो अब्दुल गफूर ने पूछा क्यों कहाँ गए थे तो मौलाना ने बोला कि एक अब्दाल गैर हाजिर था। अब्दाल जानते हो कौन है? ये आसमान का एक खांबा था तो इसीलिए वहाँ तो गैर हाजिर था तो इसलिए मौलाना वहाँ गए। 1 घंटे के बाद फिर वापस आए तो फिर वापस आकर फिर मौलाना को पूछे कहाँ गए थे बोले फलान जगह में गया था। इसी तरह क्यों एक अब्दाल नहीं आया था मैं उसके बाजू में लिए खड़ा रहा हुआ। हुजूर मुबल्लिग आज़म इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे और उनके इश्क़ रसूल के अमीन थे और हर सफ़र के इख्तिताम पर मदीना तैयबा हाजिर होते और ये शेर पढ़ते थे, मदीना जाऊं फिर आऊं, मदीना फिर जाऊं, इसी में उम्र 2 रोज़ा तमाम हो जाए। मगर मंजिल हयात को करीब देखकर ये पढ़ना शुरू कर दिया था, मदीना जाऊं न आऊं, वहीं पे रह जाऊं, वहीं पे किस्से हस्ती तमाम हो जाए। दूसरी मिसाल एक बताऊं आप, सब लोग घर बनाते हैं। मौलाना अब्दुल अलीम साहब ने घर बनाया कहाँ? मदीने में। आज भी उनका वो घर है, मस्जिद क़ुबा के पास आपने एक छोटा सा घर बनाया। लोगों ने पूछा मौलाना साहब आप रहते पाकिस्तान में हैं, आपने घर यहाँ लिया?
वहाँ आप लोकातिया और किराएदार के जैसे रहते हैं। क्या जवाब था सुनिए लिल्लाहियत वाला। मैंने यहाँ घर इसलिए नहीं खरीदा कि मैं घर वाला कहलाऊं। मुविनी पोपेत्या लकाज ये नीयत नहीं थी मेरी नीयत ये कि मैं मदीने में घर खरीद लूं और मैं मदनी बन जाऊं, आबिता मदीना हो जाऊं। और बिल आखिर अपना काम मुकम्मल करने के बाद अपने महबूब आज़म के शहर पाक में सुपुर्द खाक हुए अपनी अजीम माँ उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों में दफन किए गए। उनकी ये दुआ थी, अली में खस्ता जां तंग आ गया है दर्द हिजरा से, इलाही कब वो दिन आए कि मेहमान मोहम्मद हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं मेहमान बन जाऊं। अल्लाह ने कबूल किया और उनका इंतकाल मदीने में हुआ, जन्नतुल बकी में कब्र मिल गई। हज़रत आयशा के पैरों में पायताने हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी की कब्र मौजूद है। Alhamdulillah, Muballigh Islam, ce travail, c'est 3 générations qui peuvent continuer après lui, ça même travail, ça muhabbati Rasulullah, fin continue propager pour dire, pour Qaïd Ahl Sunnat, Mawlana Cheikh Ahmad Nourani Siddiqui, rahmatullah alayhi, et alhamdulillah, pour le petit-fils, Hazrat Mawlana Cheikh Muhammad Anas Nourani Siddiqui, Daman Barakatuh. नाज़रीन, दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को अपना मिशन, अपना महबूब और अपना मकसद ज़िंदगी बनाने वाले मुबल्लिग़ इस्लाम 63 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। आपकी ख्वाहिश, आपकी दुआ थी कि आप मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो कि अली में खस्ता जां तंग आ गया है दर्द हिजरा से, इलाही कब वो दिन आए कि मेहमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। सफ़ीर इस्लाम मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी, एक शख्सियत, एक अंजुमन नाम से मंसूब ये ख़ास प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रहा है। हम इस मौके का फ़ायदा उठाकर उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने किसी न किसी तरह इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में, इस प्रोग्राम के पाए तकमील में हमारी मदद की। बस अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम लोगों को जज़ायर खैर अता फ़रमाए, आमीन फुम्मा आमीन। और जैसा कि मालूम है कि हज़रत क़िबला एक ख़ास शजरा पढ़ने की उनकी आदत थी। आखिर में हम वही शजरा आपको पेश कर रहे हैं और इसे पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं जनाब जमाल पीरन साहब। और इसी के साथ ही ये ख़ास प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हो जाएगा और हम आपसे रुख़सत की इजाज़त लेने से पहले इस शेर के साथ जो ख़ुद मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी मेरठी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बल्कि एक दुआ है, इस शेर के साथ हम आपसे रुख़सत की इजाज़त चाहेंगे कि इलाही वो ज़बां दे, इलाही वो ज़बां दे जो सना ख़ाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, इलाही वो ज़बां दे जो सना ख़ाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, और सना ऐसी जो हर आईनाए शायाने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपने पसंद फरमाया। दुआ में याद करें, रहे चमन तो फूल खिलेंगे, रहे ज़िंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनफाले तो मुनाले बना कब जब कम करना पाए कबर को पूजा मत करो या मुझे नुल्ला पूजन ताज़ीम एक तौकीर पुवान अवली अल्लाह मुझे मुझे ना मुर्शिद लाते मुन कुमार लिया सजरा मेम सब बुक की चिपे आपेस माला लेकिन जो मुझे तो कौन सा पेशन ला लिपा को नहीं जैन लिपा को नहीं जो मुझे तो को नहीं मुझे हुई सा मो पीर सा मो मुर्शिद सा ले जो मैं साइन गांज मुन मुझे बेहू आंको जैन उपा को नहीं जो मुझे बन फामी जा गांज मुन साले पोकला jangan baki cuma tu depi tu ote amigaila ci comme ça ou tu mais l'inferno rentré à la Abdul Alim là. Bismillahirrahmanirrahim.
اللهم صل على سيدنا محمد مادي الجود والكرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وسلم۔ اے خدا اے خالق جن و بشر اے کبریا، کون سنتا ہے بجز تیرے فقیروں کی صدا؟ دامن امید پھیلا کر تیرے دربار میں عاجزوں کی ڈھر ہے ہم بے نوا یہ مانگتے۔ ہمارے مولا ہم کو دے وہ نادر و نایاب بھیک جو خزانہ میں ہو تیرے مثل در بے بہا۔ صدقہ اپنے نام کا اور اپنے پیاروں کا طفیل، ہماری منہ مانگی مرادیں ہم کو فرما دے عطا۔ ان نفوس پاک کا صدقہ جو ہیں تیرے حضور، رازدار سر خاص کنت کنزن مخفیہ۔ یعنی تاج انبیاء و اولیاء ختم الرسول سید کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ۔ شیر حق حضرت علی اور شیخ خدی حضرت حسن عبد واحد اور فضیل بن ایاز باصفا، شیخ ابراہیم و ادہم اور حذیفہ مرعشی، بو حبیرہ اور ممساد علوی بلعلا، شیخ ابو اسحاق سامی احمد عبدال شاہ، بو محمد اور ابو یوسف امام اولیاء، خواجہ مودود اور حاجی شریف زندنی، خواجہ عثمان و معین الدین چشتی حق نما، خواجہ قطب الدین کاکی اور شاہ گنج شکر، شاہ علاء الدین صابر کلیری مخدوم ماں، شاہ شمس الدین جلال الدین شاہ اور عبدالحق، شاہ عارف ابن احمد بو محمد رہنما، عبد قدوس و جلال الدین نظام الدین حق، بسیر و محب اللہ شیخ باصفا، شاہ محمدی اور حامد شاہ عد الدین شاہ، سید عبد الرحیم مقتدا و پیشوا، حضرت نور محمد عالوی جھنجانوی، جن کے نور باطنی سے جان و دل روشن ہوا، مرجع راسم رئیس الحق کیا شیخ الشیخ شاہ امداد اللہ فاروقی مہاجر رسا، رہبر راہ طریقت حضرت عبدالحکیم، رہبر راہ طریقت حضرت عبدالحکیم، عاشق ذات الہی و نجیب مصطفیٰ، قادری و نقش بندی سہروردی شاذلی، صابری چشتی امیر حلقہ امدادیہ، عالم علم جلی و واقف سر خفی، احمد مختار صدیقی امام مقتدا، جامع سر و طریقت موزن فضل و کمال، واقف راز حقیقت مست جامع چشتیہ، یعنی میرے پیارے مرشد حضرت عبدالعلیم، یعنی ہمارے پیارے مرشد حضرت عبدالعلیم، ظاہر و باطن ہے جن کا علم سے آراستہ، کیوں نہ ہو نورانی وہ دل توجہ گر کریں، کیوں نہ ہو نورانی وہ دل توجہ گر کریں، حضرت احمد نورانی ہمارے مرشد پیشوا، ان بزرگوں کا تصدق ان پیاروں کا طفیل، ان بزرگوں کا تصدق ان پیاروں کا طفیل، اپنے ذات پاک کا تو ہم کو متوالا بنا، رحم فرما یا محمد شان رحمانی توئی، دستگیر ماں غریباں فضل ربانی توئی، دامن رحمت بڑھا دو ہم غریبوں کی طرف، بارش آب بقا ہو تشنہ کاموں کی طرف، دل اجالو سینہ بھر دو تاب سے اسلام سے، جام منور کر دو لطف خاص فیض عام سے، نور ایمان ذوق عرفان درد ملت دو ہمیں، نور ایمان ذوق عرفان درد ملت دو ہمیں، آپ کے کہلائیں ہم اپنی محبت دو ہمیں، مطلع حق پیروے احکام قرآن پھر بنے، ہر مسلمان واقعی سچا مسلمان پھر بنے، مستغیثوں کے بھرے دامن گلے مقصود سے، ہو جہاں سیراب باران عطا وجود سے، مستحق کے لطف رحمت ہے غلامان حزین، مستحق کے لطف رحمت ہے غلامان حزین، ہے یہی وقت مدد یا رحمت للعالمین، یا غیاث درد منداں یا محمد یا رسول، یا غیاث درد منداں یا محمد یا رسول، کیجئے ہم بے کسوں کا استغاثہ یہ قبول۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ ادب کے ساتھ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو جاؤ اور نہایت الحاح داری کے ساتھ ایک زبان ہو کر عرض کرو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب
طیبہ میں جائیں، کاش ہم طیبہ میں جائیں اور لوٹ کر پھر یہاں نہ آئیں، مدعائے دل جو پائیں یہ صدا دلکش سنائیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا مولا جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا، مولا تو قبول فرما لے، اور یا اللہ اگر کوئی ریا کا، دکھاوے کا، لالچ کا کوئی شائبہ بھی میرے گناہگار قلب میں پیدا ہوا ہو تو خداوندہ تو اسے معاف کر دے۔ یا اللہ میں نے جو کچھ کیا تیری رضا کے لیے کیا، تو اس کو قبول حبیب کو دکھا سکوں، میں نے ان کے دین کا پیغام پہنچا دیا، میں نے ان کے دین کے علم کو بلند کر دیا، میں نے ان کی ہدایت کو پہنچا دیا۔ خداوندہ مجھ کو خود بھی عمل کی توفیق عطا فرما اور ان سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الہاشمی الفصیح التہامی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔